नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ अगस्ट 29 तारिख शुक्रवार। आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध। तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। एतिसो आपण केउ जिल्लारू ई खबर देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणाई देबे। आजिर प्रथम खबर आज ठारू अनुसूचित जाति और जनजाति संसदीय कमिटीर जातीय सम्मिलनी। अनुसूचित जाति और जनजाति संसदीय कमिटीर जातीय सम्मिलनी 29 और 30 दुई दिन धरी जातीय सम्मिलन अनुष्ठित हेबो। एने सूचना देइछंती विधानसभा बाचस्पति सुरमा पाढ़ी। सांविधानिक सुरक्षा और आदिवासी विकास ने आलोचना हेबो। दीर्घ 31 वर्ष परे एहा ओडिसा रे आयोजन करा जाउछि। लोकसभा बाचस्पति राज्यसभा उपाध्यक्ष केंद्र मंत्री भाग नेबे। उद्यापन पर प्रतिनिधि को कोणार्क सह श्रीजूक दर्शन पाई नियाजिबो। एहाकु लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला उद्घाटन करिवे। एथिरे मुख्यमंत्री मोहन माझी समेत अन्य केंद्र मंत्री माने मध्य जोग देबे। एथिरु सारा देशरु 240 रु अधिक जन प्रतिनिधि जोग देबे। परवर्ती खबर देशर 17 कोटी पिलांकर हेबा आधार अपडेट। समस्त राज्य को चिठी लिखिले UIDAICO। भारतीय स्वतंत्र परिचय प्राधिकरण द्वारा सूचना दिया जायछि जे सारा देश रे प्राय 17 कोटी छात्र छात्री बाध्यतामूलक बायोमेट्रिक्स अपडेट करा जाय नाही। समस्त छात्र छात्री बायोमेट्रिक्स अपडेट करने समस्त राज्यर सचिव मानक एक चिठी लेखा जायछि। स्कूल गुड़िक शिविर आयोजन कर अपडेट करने सहयोग लोड़ा जायछि। केंद्र शिक्षा मंत्रालय यार UDISC प्लस रे मध्य संबंधित सूचना अपलोड करछि, जहा द्वारा समस्त जिला अधिकारी एवं प्रधान शिक्षक माने सेमानक स्कूल रे केते छात्र छात्री बायोमेट्रिक्स अपडेट होई नै से विषय प्रकृत सूचना पाई पारिबे। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री को भेटिले सिक्किम मुख्यमंत्री। मोहन माझी को भेटिले सिक्किम रो मुख्यमंत्री बढ़ाइले उपहार। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को भेटिचंती सिक्किम मुख्यमंत्री। सिक्किम मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग सौजन्यमूलक साक्षात करछंती। एहा सो सिक्किम मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री को एक पारंपरिक बौद्ध धार्मिक चित्र उपहार देइछंती। परवर्ती खबर भुसुडुची माओदुर्ग बीजापुर आत्मसमर्पण कले 31 दुर्दांत माओवादी। भुसुडुची माओदुर्ग छत्तीसगढ़ बीजापुर आत्मसमर्पण करिछंती 31 जन माओवादी। समस्तक नारे थिला 81 लाख टंकार पुरस्कार। छत्तीसगढ़ बीजापुर पुलिस निकट रे BCM, ACM एवं मिलिशिया को मिसाई 31 जन दुर्दांत माओवादी आत्मसमर्पण करछंती। दंतेवाड़ा DIG और बीजापुर SP निकट रे आत्मसमर्पण करछंती माओवादी। समाजर मुख्य स्रोत रे शामिल हेबाकु सेमानकु आर्थिक सहायता मध्ये दिया जायछि। अन्य बडे छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा रे सुरक्षा बलर एनकाउंटर रे 4 माओवादी निपात होइतिबा खबर आसिछि। परवर्ती खबर पुरी रे नो फ्लाइंग जोन रे पुनि थरे उडिला ड्रोन। श्रीमंदिर सुरक्षा नै बढ़ुछि चिंता। विगत किछि दिन हबो पुरी श्रीमंदिर सुरक्षा उल्लंघन एबे एक बड़ चिंता पालटि बुधवार दिन कोलकातार जने भक्त को गुप्त स्पाई कैमेरा लागितिबा चश्मा व्यवहार करबा अभियोग रे पुरी श्रीमंदिर भितर अटक रखितिबार मात्र किछि घंटा परे पुनि थरे सुरक्षा विच्युत होइछि। बुधवार विलंबित राति रे मंदिर ऊपर एक ड्रोन उडुतिबार देखा जायतिला, जदियो कि एई अंचल को कड़ाकड़ी भाव रे निषेध अंचल भाव रे चिन्हित करा जायछि। परवर्ती खबर सीएम को बड़ घोषणा। सेप्टेम्बर 25 रु महिला माने मासको पाइबे 2100 टंका। हरियाणा रे महिला मानक पई बल्ले बल्ले आसिला लाड लक्ष्मी योजना। घरर लक्ष्मी को मजबूत करबो योजना फल सेप्टेम्बर 25 रु महिला माने पाइबे 2100 टंका। एई योजना हरियाणा रे लागू होईछि। हरियाणा रे दीनदयाल उपाध्याय लाड लक्ष्मी योजना कार्यकारी करबाकू घोषणा करा जायछि। एई योजना सेप्टेम्बर 25 रु कार्यकारी हेबो। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब साइनी को अध्यक्षतार अनुष्ठित कैबिनेट बैठक रे एहा घोषणा करा जायतिला। परवर्ती खबर भोट परे छड़ाई नेबे राशन एवं आधार। ईसी एवं मोदी सरकार को ऊपर बर्षिले राहुल गांधी। बिहार एसआईआर विरोध रे भोटर अधिकार यात्रा बाहर करिछि महामेंट। रालीर द्वादश दिन में राहुल गांधी एवं तेजस्वी यादव सीतामाढ़ीर जानकी माता मंदिर दर्शन करने सहित सेमानकर यात्रा आरंभ करछंती। एही समय से सीतामाढ़ी रे साधारण जनता को संबोधित करथिले। निर्वाचन कमिशन एवं बीजेपी को कड़ा टार्गेट करछंती। राहुल कहछंती आमे गोटिए मध्य भोट चोरी हेबाकू देबु नाही। प्रथमे आपनकर भोट नेबे तापरे आपनकर राशन कार्ड एवं परे आधार को टार्गेट करिवे। जनसभा को संबोधित करबा समय राहुल गांधी कहिथिले आमे जानू जे सेमाने बिहार रे निर्वाचन चोरी करबाकू चेष्टा करछंती। सेतिपई आमे भोटर अधिकार यात्रा आरंभ करिछु। निर्वाचन कमिशन जानिबा उचित जे बिहार लोक माने बुद्धिमान एवं गोटिए मध्य भोट चोरी हेबाकू देबे नाही। परवर्ती खबर नुआखाई शुभेच्छा जणाइले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। पश्चिम ओडिशार गणपर्व नुआखाई पई समस्तଙ୍କୁ शुभेच्छा जणाइछन्ती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति एक्स रे पोस्ट करी कहिछन्ती कृषि भित्तिक गणपर्व नुआखाई उपलक्षे देशवासी विशेष करी ओडिशावासी को मोर हार्दिक शुभेच्छा। कृषि प्रति सम्मान एवं कृषकଙ୍କ प्रति कृतज्ञता हेउछि एई पर्वर विशेष
ବିଶେଷତ୍ୱ। ଏହା ଆମ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଆତ୍ମୀୟତାର ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ। ନୂଆଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରି ଦେଉ, ଏହା ଆମର ଆନ୍ତରିକ କାମନା। ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ବ କୃଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞର ସ୍ମରଣ କରାଏ, ଯାହାଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କରେ। ପ୍ରତିଟି ଘରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଖୁସି ବିରାଜମାନ କରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାରରେ ପଶିଲେ 3 ଆତଙ୍କୀ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିହାରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈଶ-ଇ ମହମ୍ମଦର 3 ଆତଙ୍କୀ ନେପାଳ ହୋଇ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ସୂଚନା। ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ସୂଚନା ପରେ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ବିହାର ପୋଲିସ। ବିହାର ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 3 ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାକିସ୍ତାନରୁ ନେପାଳ ବର୍ଡର ଦେଇ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆସୁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ରାବଲପିଣ୍ଡିର ହାସନ ଅଲି, ଉମେରକୋଟର ଆଦିଲ ହୁସେନ ଏବଂ ବାହାବଲପୁରର ମହମ୍ମଦ ଉସ୍ମାନ। ଏନେଇ ବିହାର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 2ୟ ସପ୍ତାହରେ ନେପାଳ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସେମାନେ ବିହାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ଗତିବିଧି ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ବିହାର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ବଲରେ 78 ବର୍ଷରେ 30% କମିଛି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ 30% ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସମ୍ବଲ ନଗରପାଳିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଏଭଳି ହ୍ରାସ ଘଟିଥିବା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗଠିତ 3 ଜଣିଆ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। 2024 ନଭେମ୍ବର 24ରେ ସମ୍ବଲରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସରକାର ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। କମିଟି 450 ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ 1947ରେ ସମ୍ବଲ ନଗରପାଳିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟା 45% ରହିଥିଲା। 2025ରେ ଏଠାକାର ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟା 15% ରହିଛି। ସମ୍ବଲ ଆତଙ୍କୀମାନଙ୍କର ଆଡ୍ଡା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ 15 ଥର ଦଙ୍ଗା ହୋଇସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ନିଟ୍ ଓ ଜେଇ ପାଇଁ କୋଚିଂ। ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ନିଟ୍ ଓ ଜେଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ କୋଚିଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି କୋଚିଂରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସହରରେ 600 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ କୋଚିଂ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦିଙ୍କ ଜାପାନ ଓ ଚୀନ ଗସ୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜାପାନ ଓ ଚୀନ ଗସ୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 4 ଦିନିଆ ଜାପାନ ଓ ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 29 ଓ 30 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଜାପାନ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 31 ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଚୀନ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଜାପାନ ଗସ୍ତ କାଳରେ ମୋଦି 15ତମ ଭାରତ ଜାପାନ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହାପରେ ଚୀନ ଗସ୍ତ କାଳରେ ମୋଦି ତିଆନଜିନରେ ସଂଘାଇ ସମନ୍ୱୟ ସଂଗଠନ SCO ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ବୈଠକକୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମୋଦିଙ୍କର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଓ ବହୁପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ହେବ। SCO ବୈଠକକୁ 20ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ନେତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ମାଡ଼ ବିପଦରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାକିରି। ଭାରତ ଉପରେ 50% ଟାରିଫ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ଯାହା ବୁଧବାରଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସିଧା ସିଧା କହିଦେଇଛି ଯେ ଦେଶର 140 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଲିସ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଏବେ ଦେଶର ବଜାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଣିଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ସବୁଠାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଏନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଚାମ୍ବର CTI ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କହିଛି ଯେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଉପରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା 50% ଶୁଳ୍କ ଦେଶର ଅନେକ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜୀବିକାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ୟ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କୁକୁର ଗଣନା, ଗଣିବେ BMC କର୍ମଚାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ୟ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କୁକୁର ଗଣନା, ଗଣିବେ BMC କର୍ମଚାରୀ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ୟ ସପ୍ତାହରୁ BMCରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କୁକୁର ଗଣନା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି BMC କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା। ଭେଟେନାରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରେ ଗଣନା ହେବ। ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ ପାଇଁ 3ରୁ 4 ଜଣ ଅଧିକାରୀ କୁକୁର ଗଣନା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭେଟେନାରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରେ ଗଣନା ହେବ। ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ ପାଇଁ 3ରୁ 4 ଜଣ ଅଧିକାରୀ କୁକୁର ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ। 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଣନା ଶେଷ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେତେ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି ତାହା ଗଣନାର 10 ଦିନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେବେ BMC କୁକୁର ଗଣନାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛସାଥୀ ସଫେଇ କର୍ମୀ BMC ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷିଆର ଡ୍ରୋନ ମାଡ଼। ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷିଆ ଗୁରୁବାର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 4 ଶିଶୁ ସମେତ ମୋଟ 15 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କି କହିଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ରୁଷିଆର ଉତ୍ତର। ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିୟନ ମିଶନ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ କାଉନସିଲର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସମେତ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାର କୋଠା ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।
परवर्ती खबर ट्रंप को टारिफ प्रभाव 706 पॉइंट खसिला सेंसेक्स। भारतीय शेयर बजार गुरुवार लगातार द्वितीय दिन में बड़ ह्रास बंद होईछि। कारबार शेष में सेंसेक्स प्राय 705.97 अंक बा 0.87% ह्रास पाई 80,080.57 स्तर में बंद होईछि। अन्य बड़े निफ्टी 211.15 अंक खसी 24,500 तले बंद होईछि। अमेरिकार टारिफ कार्यकारी हेबा परे बाजार रे बिक्री देखिबाकू मिलितिला। एहा व्यतीत विदेशी निवेशकक लगातार बिक्री मध्य बाजार सेंटिमेंट को दुर्बल करिछि। परवर्ती खबर सीबीएसई रो नुआ गाइडलाइन बिना अपार आईडी रे छात्र छात्री देई परिबे नै दशम और द्वादश बोर्ड परीक्षा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 2025-26 रे हेबाकू थिबा दशम और द्वादश बोर्ड परीक्षा को नहीं बड़ निष्पत्ति नेछि। एबे परीक्षा रे बसिबा पई छात्र छात्री को निमते अपार आईडी बाध्यतामूलक करा जायछि। जो छात्र छात्री को डिजिटल आईडी नथिबो से माने बोर्ड परीक्षा रे बसि परिबे नाही। सीबीएसई पक्षरु स्कूल मानको पठा जायतिबा गाइडलाइन रे ए निर्देश रहिछि जाहाको पालन करी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एलओसी जमा करबा बाध्यतामूलक करा जायछि। परवर्ती खबर होमगार्ड परीक्षा स्थगित। गृहरक्षी पदवी पई हेबाकू थिबा परीक्षा स्थगित रहिला। 31 तारिख रे परीक्षा अनुष्ठित हेबाकू थिला। 125 पदवी पई परीक्षा हेबार थिला। प्रतिकूल पाग परिस्थिति और प्रार्थी सुरक्षा को दृष्टि रखी विभाग पक्षरु निष्पत्ति निया जायछि। एनै परवर्ती निर्देश न आसीबा पर्यंत परीक्षा स्थगित रहिबो। जिला आरक्षी अध्यक्षक कार्यालय पक्षरु गुरुत्वपूर्ण सूचना जारी करा जायछि। पूर्वरु कनेस्टेबल और अन्य सरकारी चाकरी पई करा जाउथिबा फिजिकल एग्जाम रे असुस्थता कारणरु परीक्षार्थीक मृत्यु होईछि। एही प्रकार अघटन को एड़ाइबा पई विभाग पक्षरु ए प्रकार निष्पत्ति निया जायथिबा कुआ जाउछि। परवर्ती खबर चांदा मागिले पुलिस को फोन करंतु कहिले डीसीपी। आरंभ हलानी पार्वण ऋतु एही समय किछि व्यक्ति विशेष बेआईन चांदा आदाय करी पूजा उत्सव पालन करिबा भली घटना विभिन्न समय नजर को आसीताए। एहाकू दृष्टि रखी चलित वर्ष चांदा आदाय को संपूर्ण बंद करिबा सह चांदा आदायकारी विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबा पई समस्त जिला एसपी को कड़ा निर्देश दैछंती। सेहिपरि कटक रे बेआईन चांदा आदायकारी को साबाड़ पई पदक्षेप निया जायछि। एथिपई फोन नंबर जारी कला कटक कमिशनरेट पुलिस। पूजा समय जदि केही जोर जबरदस्ती चांदा मागंती सीधा सड़क पुलिस को जणांतु। पुलिस को फोन करिबा पई जनसाधारण को डीसीपी अपील करछंती। परवर्ती खबर ई बस चलाचल क्षेत्र में ओडिशा देशर पंचम स्थान हासिल करछि। ई बस चलाचल क्षेत्र में ओडिशा देशर पंचम स्थान पाइछि। ई बस चलाचल क्षेत्र में ओडिशा देशर पंचम स्थान हासिल करी सहरांचल परिवहन क्षेत्र में एक माइल खुंटा हासिल करछि। वर्तमान 450 टी ई बस चलाचल करथिबा एवं आगामी वर्ष गुड़िक एही संख्या 1000 अतिक्रम करने को योजना करुथिबारु सहर गुड़िक स्वच्छ स्मार्ट एवं अधिक यात्री अनुकूल करने स्वतंत्र रणनीति सहित द्रुत गति आगक बढ़ुछि। समग्र देश में वर्तमान 14,329 टी बस चलाचल करुछि। परवर्ती खबर प्रत्येक भारतीय 3टी संतान हेबा उचित कहले मोहन भागवत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस रो मुख्य मोहन भागवत गुरुवार कहिसंति जे देशर प्रत्येकंकर 3टी संतान हेबा उचित। जदि जन्महार 3 रु कम हुए तेबे आमे धीरे धीरे लोप पाई जिवु। आरएसएस रो 100 वर्ष पूर्ण अवसर रे दिल्लीर विज्ञान भवन रे आयोजित 3 दिनिया वक्तृता माला यह भागवत कहिसंति। से आउरी मध्य कहिसंति लोकंकर 3 रु अधिक संतान हेबा उचित नुहे जहा द्वारा जनसंख्या नियंत्रण रे रहिबो। सेहिपरि धर्मांतरीकरण एवं अवैध प्रवास हेउची जनसंख्यागत असंतुलनर 2टी प्रमुख कारण। परवर्ती खबर कलिंग स्टेडियम एवं ओडिशा राज्य संग्रहालय बुली देखिले श्रीलंका अधिकारी। ओडिशा गस्तरे आसिथिबा श्रीलंका अधिकारी माने कलिंग स्टेडियम एवं ओडिशा राज्य संग्रहालय परिदर्शन रे जाइतिले। एही अवसर रे श्रीलंका देशर अधिकारी माने कलिंग स्टेडियम रे रहितिबा स्पोर्ट्स साइंस सेंटर एथलेटिक्स स्टेडियम हॉकी स्टेडियम भारोत्तोलन संतरण बैडमिंटन शूटिंग जिम्नास्टिक्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर आदि बुली देखिचंती। श्रीलंकार अधिकारी माने अत्याधुनिक क्रीड़ा भित्तिभूमिर भूयसी प्रशंसा करबा सहित ओडिशा रे होइतिबा विभिन्न अंतर्जातीय टूर्नामेंट रो सफल आयोजन संबंधरे अवगत होइतिले। एहा परे ओडिशा राज्य संग्रहालय परिदर्शन रे जाई प्राग ऐतिहासिक गैलेरी राजकीय और हाथीदंत गैलेरी प्राणी विज्ञान गैलेरी खनि और भूतत्व गैलेरी कंढेई गैलेरी मुखा गैलेरी जनजाति गैलेरी हस्ततंत्र गैलेरी आदि बुली देखिचंती। ओडिशार इतिहास संस्कृति ऐतिह्य अन्यान्य परंपरा संबंध में पचारि बुझिथिले। एही अवसर में ओडिशार पाइक विद्रोह स्वाधीनता संग्राम संबंध में एक वृत्तचित्र मध्य प्रदर्शित होइतिला। परवर्ती खबर टारिफ ने रिजर्व बैंक पूर्वतन गवर्नर को बड़ बयान। अन्य देशों सह वाणिज्य बढ़ाइबाकू परामर्श देले रघुराम राजन। भारत उपरे अमेरिका 50% टारिफ लगाइबा परे दुई देशर संपर्क पूरा भांगी जाइछि। यह भारत सरकारक पय पदक्षेप नेबार समय बोली भारतीय रिजर्व बैंक
ପୂର୍ବତନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରଘୁରାମ ରାଜନ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଓ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶଙ୍କ ସହ ବ୍ୟାପାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେରିକା ସହ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବା ଦରକାର। ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ରଘୁରାମ ରାଜନ ସାକ୍ଷାତ ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ହେଲେ ବେବି ମାଲିଙ୍ଗା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏସିଆ କପ୍ 2025 ପାଇଁ ତାର ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ 16 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହାର ଅଧିନାୟକ ଚରିତ ଆସଲାଙ୍କା ହେବେ। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ୱାନିନ୍ଦୁ ହସରଙ୍ଗା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମାଥିସା ପାଥିରାନାଙ୍କ ପରି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ମାଥିସା ପାଥିରାନାଙ୍କ ଆକ୍ସନ ପୂର୍ବତନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଲସିତ ମାଲିଙ୍ଗାଙ୍କ ପରି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ବେବି ମଲିଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।